So guys, may morning, may buntag karon guys, nanimba mi ang pamilya, pero napasala dito sa tricycle. Ako yung muna dragay, wala pa magkita. Nagampo pa manggod ang mga senior. So, bumagod ka na akong itong naman. Lasing ko man natin yung sugo. Sa iyo pa man kayo, sa iyo ang simba kay Tagalas 8 manggod sa Emily. Marami sa St. Mary Parish. Hindi na pa kayo tao, ngit-ngit. Kayo tao guys. Ako yung mga bangko, yung mga tao sa bangko. Tatoon nila na ano. So, maura to guys. So, may buntag. Please follow to my YouTube channel, Binablog Igos, and Facebook page, Binablog Igos, and Benlab 34 Vlog for TikTok page. So, maura to. Bye-bye guys. So, pwede sa itong tanan ko. Happy Sunday everyone. Good morning. So guys, manamig sa imba. Nanguli namin. Kasi okay. Manamig sa imba. Bye-bye guys. Thank you Lord. God blessing. Okay, mag-Jollibee si Elijah. Si Ivan. Sige, mga ban? Wala. Magsimba, no? Sila daw. Ito, tag-50 gani ka ito gani. Burger stick lang. Ano lang? Jollibee, baby, ang saya. Hello everyday. Yeah, and hello everybody. Welcome to Jollibee. Jollibee Kabantian. Kasi benar pronoun Kabantian. Jollibee Kabantian. Breakfast sandwich. So guys, itong noun. Burger steak, dua order tapos coke po dua. Wala pa may ice cream available po. Wala. Wala pa ice cream. Drinks na lang. Wala na drink po. Pepsi, Mountain Dew, sa wala na rin daan. One merinda. Dua ka burger steak, dua ka America. Ano po ito? So bye-bye guys. Ayun na. So bye-bye guys. Please follow and share the video and comments down below. Our YouTube channel, Binablog Igos, and my Facebook page, Vlog Igos, and TikTok account, Benlab 34.